totalitas secara kafah sebagai muslimin dan muslimat yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta menjadi bekal kita kelak kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah jarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 243. Ya, 243. Baris paling bawah dalam kurung wa lam. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna qiyamal laili min asqali syai'in ala nafsi wala siyama ba'dan naumi wa inna ma yasiru khafifan bil ihtiyati wal mudawamati wasyabri alal masyaqqati wal mujahadati fi awwalil amri summa ba'da dzalika yanfatihu babul unsi billahi ta'ala wa halawatul munajati lahu wa lazzatul khalwati bihi azza wa jalla wa inda dzalika la yasbahul insanu minal qiyami fadlan an ayyastaskilahu au yaksula anhu kama waqa'a dzalika lisolihina min ibadillahi hatta qala qailuhum in kana ahlul jannati bi misli ma nahnu fihi bil laili innahum lafi 'aishin tayyibin wa qala akharu mundu arba'ina sanatan
ma ghammani syai'un ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri illa tulu'ul fajri wa qala akhar wa qala akhar ahlul laili fi lailihim alladu min ahlil lahwi alladu min ahlil lahwi fi lahwihim wa qala akharu laula qiyamul laili wa mulaqatul ikhwani billahi ma ahbabtul baqa'a fid dunya wa akhbaruhum fi dzalika kasiratum masyhura wallahu a'lam bishawab. Kita artikan wa'lam dan ketahuilah anna qiyamal laili sebahwasanya sholat di tengah malam itu min asqali syai'in termasuk perkara yang paling berat alan nafsi terhadap nafsu wala siyama terutama ba'da naumi sesudah tidur wa inna ma yasiru dan sesungguhnya qiyamul lail khafifan akan menjadi ringan bil ihtiyati hanya dengan membiasakannya wal mudawamati dan menetapinya wasobri dan sobar alal masyaqqati atas kesukarannya wal mujahadati dan memerangi nafsu fi awalil amri pada permulaan perkaranya summa ba'da dzalika kemudian sesudah itu yang fatihu akan terbuka babul insi pintu unsi atau kesenangan billahi ta'ala dengan Allah Ta'ala wa halawatul munajati lahu dan rasa manisnya munajat kepada Allah walazzatul khalwati bihi dan lezatnya nyepi dengan Allah azza wa jalla wa inda dzalika dan ketika sudah demikian la yasbahul insanu maka tidak akan kenyang manusia minal qiyami daripada bangun ibadah di tengah malam fadlan terutama an ayyastaskilahu dari merasa berat akan qiyamul lail au yaksula atau rasa malas anhu
dari qiyamul lail. Lama waqa'a dzalika, seperti yang telah terjadi. Hal demikian itu bisolihina, bagi orang-orang yang soleh, min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah. Hatta qala, sehingga berkata qailuhum, orang yang berkata di antara mereka, in kana ahlul jannati, jika ada kehidupan ahli surga, bimisli, semisil manahnu fihi, kesenangan yang kami rasakan, bilaili, di waktu qiyamul lail, innahum, sesungguhnya mereka itu, Rafi aisin, benar-benar berada dalam kehidupan thayyibin yang baik. Waqala akharu, dan berkata yang lainnya, mundu arba'ina sanatan, selama 40 tahun, ma'ghammani syai'un, tidak pernah ada sesuatu yang membingungkan aku, illa tulu'ul fajri, kecuali oleh terbit fajar. Waqala akharu, dan berkata yang lainnya, ahlul laili, ahli ibadah, di waktu malam, bilailihim, di waktu malam mereka, alladzu min ahlil lahwi, lebih enak daripada ahli permainan, filahwihim, di waktu main-main mereka. Waqala akharu, dan berkata yang lainnya, laula qiyamul laili, kalaupun tidak ada qiyamul lail, wa mulaqatul ikhwani, dan tidak ada pertemuan dengan saudara-saudara, billahi, dalam beribadah kepada Allah, ma'ahbatul baqo'a, maka aku tidak akan menyukai hidup, fit dunia, di dunia, wa akhbaruhum, dan berita-berita para solihin, Fidalika, dalam hal itu, kasiratun, adalah banyak, mahburatun, lagi masyhur. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kabarukan kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah sebagai referensi atau rujukan dalam kajian tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam